hapon sa tanan. So ganina na wala nakakuha. So this time na lang no nakainom-dum ta no. Papaulit na nag-travel ta from Valencia to Padalog sa balay no. So gikan ta sa atong health orientation. Karong hapunan no. So ganyan buntag bakante ta. So ito nakanto ta sa Robinson no gipaloob ta tong sa Town Connection sa ato dito no. So karon na tong schedule na to is West Balabag Valencia. So wala mi nakakahin og panahon na para magkuha dito kay na busy na pag-ayo no. Pag-abot ako dito late na ta. Yeah. Si ma'am wala pa pud naabot and then kakantak na no sa module first dito sa health orientation nato. So wala na nakalimot na pagkukuha. Okay. So karon na sa may kuanin dere sa maning barangay dere. Ano ni siya kanang boundary no padulong ta Palinpino no, Palinpinon proper. Okay, so na. And kita taugma no because tomorrow no will be at Cambukad and Balili Valencia. So balik na to ta Cambukad and Balili Valencia. Okay, so kita taugma no, tingang tanan, bye bye. Okay, God bless everyone.